وہ بچپن سے ہی نڈر، بہادر اور بے باک تھا۔ گھڑسواری، تیر اندازی اور تلوار بازی اپنے والد محترم سے ورثے میں ملی تھی۔ وہ شکار پر نکلتا تھا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا۔ وہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کا ذہین تھا اور اسی وجہ سے ان کے والد محترم ان پر بھروسہ کرتے تھے۔ اس کا تعلق اوغوز ترکوں کے کائی قبیلے سے تھا۔ ان کے والد محترم کا نام سلیمان شاہ تھا، لیکن بعض مورخین ان کے والد کا نام گندوز اول بتاتے ہیں، کے صوبے بروسا میں پیدا ہوئے۔ جب منگولوں نے ترکمانستان پر حملہ کیا تو بہت سے قبیلوں نے ہجرت کی اور ایشیائی کوچک کی جانب روانہ ہوئے۔ کائی قبیلے نے شام کے قریب ایک علاقے میں پڑاؤ ڈالا تھا، لیکن یہ علاقہ سردیوں کے موسم کے لیے سازگار نہیں تھا۔ اس لیے ارطغرل کا باپ سلیمان شاہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد کسی بہتر مقام کی جانب ہجرت کی جائے۔ اس کے لیے ارطغرل کو اس نے حلب بھیجنے کا فیصلہ کیا، جہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشین حکومت کر رہے تھے۔ حلب کے سلطان العزیز کے پاس سلیمان شاہ کے ایلچی کے طور پر ارطغرل کو بھیجا جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے کائی قبیلے کو مصیبتوں میں دھکیل دیا۔ ارطغرل غازی اپنے جانشینوں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ صلیبی عیسائی قیدیوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے قیدیوں کو بچا لیا اور صلیبیوں کو قتل کر دیا، جبکہ قیدیوں کو قبیلے میں لے آیا۔ صلیبیوں سے جھڑپ میں اس نے اناتولیا پر قابض صلیبی سردار تیتوش کا بھائی بھی قتل کر دیا، جس کے بعد صلیبی کائی قبیلے کے دشمن ہو گئے۔ جبکہ جو قیدی وہ ساتھ لایا تھا ان میں ایک بوڑھا شخص اور اس کی بیٹی اور بیٹا تھا۔ یہ شخص رومی سلجوق شہزادہ غیاث الدین تھا، جسے شہزادہ نعمان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بیٹی حلیمہ سلجوق شہزادی تھی جو بعد میں ارطغرل کی بیوی بنی، اور اس کا بھائی شہزادہ شہیر بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس وقت تخت کی حفاظت اور بغاوت کو کچلنے کے لیے سلطان نے اپنے بھائیوں کو قید کر دیا تھا، لیکن شہزادہ نعمان کائی قبیلے کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس کی بازیابی کے لیے سلجوق گورنر نے بھی کائی قبیلے کو دھمکانا شروع کر دیا، لیکن کائی سردار نے اپنی روایات کا پاس رکھتے ہوئے قیدی ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ جب ارطغرل حلب کے امیر سے ملنے گیا تو سازشیوں نے قیدیوں کو سلجوقیوں کے حوالے کر دیا۔ حلب میں ارطغرل سازشوں کا شکار ہوا، لیکن اپنی بہادری اور ذہانت سے بچ نکلا۔ ارطغرل نے جو علاقہ سلطان سے حاصل کیا وہ صلیبیوں کے قلعے کے نزدیک تھا، اور اس میں رہنے کا مطلب تھا کہ موت کے منہ میں چلے جانا۔ قبیلے کے سرداروں نے مخالفت تو کی، لیکن سلیمان شاہ نے ہجرت کی اور قبیلہ اناتولیا کی سرحد پر آباد ہو گیا۔ تیتوش نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا۔ کائی قبیلے نے ارطغرل کی قیادت میں ان کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ کائیوں نے صلیبی قلعہ فتح کر لیا۔ 1225 میں سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد قبیلے کی سرداری کا مسئلہ سامنے آیا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی فیصلہ ہوتا منگول ان پر حملہ کر چکے تھے۔ 1230 میں منگول چنگیز خان کی قیادت میں چین اور ایران فتح کر چکے تھے۔ منگولوں کی ایشیائی کوچک کی مہم کا سربراہ نویان تھا۔ اس نے تمام ترک قبیلوں پر حملہ کیا اور انہیں رونتا چلا گیا۔ اس نے کائی قبیلے پر بھی حملہ کیا اور قبیلے کو آگ لگا دی۔ قبیلے کے لوگوں نے مشکل سے جان بچائی اور ارطغرل کی والدہ حائمہ خاتون اور بھائی گلداروں کی قیادت میں اپنے دوست قبیلے دو درگا چلے گئے۔ دو درگا قبیلے کا سردار ارطغرل کا ماموں تھا۔ اس نے ان کو رہنے کی جگہ دی اور ان کی مدد کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل نے منگولوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن قبیلے کے عمائدین اور اس کے ماموں اور اس کے بھائی نے اس کی مخالفت کر دی، لیکن وہ خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ اس کی دور اندیشی نے اسے بتا دیا تھا کہ منگول سکون نہیں کریں گے اور سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ اس نے اپنی بیوی حلیمہ کو سلطان علاء الدین کے کوکاباد کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ سلجوق ریاست میں مقیم ہو سکے اور منگولوں کے خلاف جنگ بھی کر سکیں۔ ارطغرل جلد سے جلد سلجوق ریاست میں جانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے اناتولیا کے مغرب کے قریب ایک علاقے کا انتخاب کیا۔ نویان کے خلاف جنگ کے دوران ارطغرل کو سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ماموں کی وفات کے بعد اس کا ماموں زاد دو درگا قبیلے کا سردار بنا۔
लेकिन वो अपनी सौतेली माँ और गद्दारों के हाथों कठपुतली बन चुका था। अर्तुगरुल के कबीले के सरदार का इंतखाब किया गया तो उसके भाई गुलदारों ने सरदारों को पैसे दे के साथ में लाया और सरदार बन गया। उसका सरदार बनने का मकसद था कि मैं अर्तुगरुल को अनातोलिया जाने से रोक सकूं। अर्तुगरुल के भाई की पोस्ट पर सल्जूक सुल्तान का नामजद करदा सरदार सादुद्दीन कोपिक था। सादुद्दीन कोपिक एक फितना परवर इंसान था। सादुद्दीन कोपिक सुल्तान को मारकर सल्जूकी तख्त पर कब्जे का ख्वाब देख रहा था, लेकिन उसे अर्तुगरुल उस राह में रुकावट नजर आता था। अर्तुगरुल ने मंगोलों के सरदार नफ्यान को जंग में शिकस्त दी और सलीबियों की सरहद पर हिजरत का फैसला कर लिया। अर्तुगरुल को एक दीनी शख्स इब्नुल अरबी की रहनुमाई भी हासिल थी, जो कि उसके हर फैसले पर रहनुमाई करते थे। उसके साथ साथ अर्तुगरुल की बहादुरी की वजह से तुर्कों की तंजीम सफेद दाढ़ी वाले भी उसकी पुष्ट पर थे और उनकी मर्जी से ही वो सलीबियों की करीबी सरहद पर हिजरत करना चाह रहा था। उसने अपने भाई से बगावत की और अपने जानिसारों, वालिदा, छोटे भाई, बीवी और कबीले के 400 अफराद के साथ हिजरत का फैसला किया और अनातोलिया की मगरबी सरहद पर आबाद हो गया। यहाँ आबाद होकर वो काई कबीले के उस टुकड़े का सरदार बन गया। नई जगह हिजरत के बाद हालात साजगार ना हुए, कबीले में वाकों की नौबत आने लगी। इस दौरान अर्तुगरुल के कबीले की खातीन कालीन बनाने का काम करती रही और उन कालीनों को बेचकर अनाज लाया जाता रहा, लेकिन वो खाने के लिए बहुत कम था। मगरबी सरहद पर उसका सबसे बड़ा हरीफ चावेदार कबीला था, जिसके सरदार जानिबदार बे के बेटे औराल ने अर्तुगरुल की मुखालफत की और उसके कालीनों के काफिले पे हमला करके उसके मुतअद्दिद सिपाही कत्ल कर दिए और उसके साथ साथ तमाम माल जला दिया। जिसके बाद उसके कबीले पर मजीद मुसीबतें टूट पड़ी। वो जिस बाजार में तजारत करते थे उसे हानली बाजार कहा जाता था। ये बाजार आज भी तुर्की में हानली बाजार के नाम से मौजूद है। इसका मालिक सैमून कुस्तुनतुनिया के सलीबियों का जासूस था। जब अर्तुगरुल को मालूम हुआ तो सफेद दाढ़ी वालों ने उसे इस जासूस को खत्म करने का कहा। अर्तुगरुल ने अपने सिपाही नूरगुल के साथ मिलकर उसको बेनकाब किया और उसके खिलाफ जंग करके हानली बाजार पर कब्जा कर लिया। उसने चाबेदार के कबीले के सरदार के बेटे औराल से भी इंतकाम लेने का फैसला किया, लेकिन अमीर सादुद्दीन कोपिक ने मदाखलत की और उसे बचा लिया। अमीर सादुद्दीन चूंकि उस इलाके का सरदार आला था, इसलिए उसकी बात का मानना जरूरी था, लेकिन अर्तुगरुल उसको खातिर में नहीं लाता था। इसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन केकोकाबाद का उस इलाके से गुजर हुआ। उसने हानली बाजार के रूमी और ईसाई ताजरों से अर्तुगरुल की ईमानदारी और बहादुरी का तज़किरा सुना तो वो उससे बहुत मुतासिर हुआ। अमीर सादुद्दीन ने सुल्तान को वर्गलाया कि अर्तुगरुल रियासत के अंदर रियासत बनाना चाहता है और हानली बाजार को सल्तनत को देने की बजाय उस पर खुद काबिज हो गया है। लेकिन सल्जूक सुल्तान पहले ही अर्तुगरुल का मद्दाह बन चुका था और तुर्कों की रिवायात के मुताबिक तलवार से हासिल की गई जगह उसकी मलकियत होता है। सुल्तान ने अर्तुगरुल को सारे इलाके का सरदार बना दिया और सादुद्दीन को वापस पूनिया बुला लिया। सरदार आला के साथ साथ उसने अर्तुगरुल को काराचायसार कला फतह करने का भी हुक्म दिया, क्योंकि उन्होंने सुल्तान पर हमला करने की कोशिश की थी। सुल्तान ने उसको वादा किया कि वो जल्द अपनी फौज उसकी मदद को भेजेगा। उन सब जंगों में चाबेदार कबीले का औराल बे अर्तुगरुल के खिलाफ रहा, मगर उसका भाई आलियार और उसकी बहन इस्लाहान ने अर्तुगरुल का साथ दिया। आलियार जान पेशानी से लड़ते हुए शहीद हो गया। उसके भाई औराल को अर्तुगरुल ने बगावत के जुर्म में कत्ल कर दिया। उसकी बहन इस्लाहान को कबीले की सरदारनी बना दिया गया और अर्तुगरुल ने अपने सबसे बेहतरीन दोस्त तुर्गुद, जिसे नूरगुल भी कहा जाता है, उससे उसकी शादी करवा दी। लेकिन याद रहे, नूरगुल की पहली बीवी मंगोलों के हमलों में जिंदा जला दी गई। यूं दोनों कबीलों में दोस्ती की फिजा पैदा हो गई। इस दौरान कबीले का एक कमांडर वेसलियोस अर्तुगरुल के हाथों मारा गया और नेकिया के शहंशाह ने
आरिस को गवर्नर बनाकर भेजा। आरिस ने एर्तुगरुल की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया और जंग रोक दी, लेकिन अमीर सादुद्दीन कोपिक और चाबेदार कबीले की दूसरी शाख सरदार बहादुर बे के साथ मिलकर उसने एर्तुगरुल के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। उसने एर्तुगरुल के बेटे को भी कैद कर लिया और बहादुर बे की साजिशों में मदद की। एर्तुगरुल ने बहादुर को कत्ल कर दिया और चाबेदार कबीले का नया सरदार इस्लाहान के शौहर नूरगुल को बना दिया। उससे निमट कर एर्तुगरुल ने सुल्तान की फौज का इंतजार किए बगैर ही अपने सिपाहियों के साथ मिलकर कले पर हमला किया और कले पर कब्जा कर लिया। कले का गवर्नर आरिस अपनी जान बचाकर भाग गया और कबीले पर सल्जूक सल्तनत और काई कबीले का परचम लहरा दिया गया। कावासाई चारकला और हानली बाजार पता करने के बाद एर्तुगरुल का हर तरफ चर्चा होने लगा। एर्तुगरुल ने कले में अपने भाई सारिम को नायब मुकर्रर किया और सादुद्दीन कोपिक की साजिशों से सुल्तान से आगाह करने पूनिया चला गया। पूनिया में उसने अमीर सादुद्दीन के खिलाफ सबूत दिए, लेकिन वो साजिशी अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। 1237 में उसने सुल्तान अलाउद्दीन के कोकाबाद और उसके नामजद जानशीन शहजादा कलीज अरसलान को कत्ल करवाकर गयासुद्दीन कैसरो को सल्जूक सुल्तान बना दिया। सुल्तान के कत्ल का इल्जाम एर्तुगरुल पर लगा दिया और उसे कैद में डाल दिया गया। एर्तुगरुल को कैद में डालने के बाद अमीर सादुद्दीन कोपिक का कब्जा हो गया। उसने काराचाय सार कले और उस इलाके से सरदारी खत्म करवा दी और गुनाल्क नामी कलेदार को सरदार आला और कले का निगरान बना दिया। लेकिन जब सुल्तान गयासुद्दीन को इल्म हुआ कि उसके बाप को एर्तुगरुल ने नहीं बल्कि उसकी माँ के साथ मिलकर सादुद्दीन कोपिक ने मारा, तो दोबारा उसने एर्तुगरुल को सरदार आला बनाया और एर्तुगरुल को आजाद करवा दिया। सुल्तान गयासुद्दीन ने अमीर सादुद्दीन को कत्ल करने का हुक्म जारी किया और एर्तुगरुल को ये जिम्मेदारी सौंपी। एर्तुगरुल ने गुनालब बे को इस साजिशी शख्स की असलियत से आगाह किया और उसके साथ मिलकर सादुद्दीन कोपिक का खात्मा किया और सल्तनत को दोबारा पैरों पर खड़ा कर दिया। लेकिन उसने गुनालब को काराचाय सार कले का निगरान ही रहने दिया और खुद कबीले समेत सोगोत हिजरत कर गया। सोगोत वो इलाका था जो उसकी बहादुरी से खुश होकर सुल्तान अलाउद्दीन ने उसे इनायत किया था और आज़ादी दी थी कि वो चाहे तो इर्द गिर्द के इलाके फतह करके अपनी जागीर बढ़ा सकता है। उसने हानली बाजार भी सल्जूक रियासत को सौंप दी और खुद सोगोत हिजरत करने की तैयारी करने लगा। इस दौरान ओक्ताई खानदान ने दोबारा एनातोलिया पर हमला करने का ऐलान किया और नव्यान को ये काम सौंपा गया कि या तो वो सुल्तान गयासुद्दीन को अतात पर राजी करे या फिर अनातोलिया को तबाह बर्बाद कर दे। नव्यान ने जब सुल्तान गयासुद्दीन दोगुना लगान और इताअत का हुक्म दिया तो उसने एक सुलहनामा देकर एर्तुगरुल को नव्यान के साथ ओक्ताई खान के पास सफीर बनाकर भेजा। एर्तुगरुल की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए नव्यान की बहन ने काई कबीले पर हमला करने का मंसूबा बनाया, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी और नव्यान की बहन मारी गई। उधर जब एर्तुगरुल ओक्ताई खान के पास पहुंचा तो उसने अमन मुआहदे पर मोहर लगा दी और 2 साल के लिए सल्जूकों को मोहलत मिल गई। लेकिन इसी दिन ओक्ताई खान मारा गया और उसकी मौत का जिम्मेदार एर्तुगरुल को करार दिया गया, लेकिन वो भाग निकलने में कामयाब हो गया। नव्यान ने उसका ताकुब किया लेकिन नाकाम रहा। नव्यान वापस चला गया और ओक्ताई खान के बेटे कुदम खान जो उसका जानशीन था उसे एनातोलिया पर हमले के लिए तैयार किया, जिसके नतीजे में 1243 में कोसे डाक की जंग लड़ी गई। एर्तुगरुल जब वापस कबीले पहुंचा तो उसने सोगोत जाने के लिए कबीले को तैयारी करने का हुक्म दिया। इस दौरान सोगोत की सरहद पर मौजूद कले के गवर्नर ने उसके सिपाहियों पर हमला किया और उसके जवाबी हमले में उसने कले के गवर्नर को मार दिया और कले पर कब्जा करने का फैसला किया। लेकिन ऐन उस वक्त नेकिया के शहनशाह का बेटा प्रिंस थ्यूडर बजाते खुद उसके पास आया और उससे शहनशाह की जानिब से माजरत की और दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसके बाद सोगोत ने सलीबियों की जानिब से खतरा टल गया और उसने कबीले समेत सोगोत हिजरत कर ली, जो कि अब एर्तुगरुल गाजी की जागीर थी। सोगोत में एर्तुगरुल गाजी ने सलीबी और मंगोलों दोनों को शिकस्त दी और इस्लामी आदिलाना मुनसिफाना निज़ाम कायम किया और सल्जूकी सल्तनत के खात्मे पर
اپنی سلطنت کے قیام کا اعلان کیا اور اس کے لیے جدوجہد شروع کی، جو ان کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان اول کی لیڈرشپ میں خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کی صورت میں قائم کی گئی، جو 600 سال تک مسلمانوں کی حفاظت کر کے رہتی دنیا تک مثال بنی۔ تمام تر خلافت یا سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان اول بنے، جن کے نام پر سلطنت عثمانیہ یاد کیا جاتا ہے۔ عثمان بھی اپنے والد کی طرح بہادر تھے، جنہوں نے بے شمار فتوحات حاصل کی۔ یہ خلافت 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کی زیر نگین تھا۔ اس عظیم خلافت کی سرحدیں مغرب میں آبنائے جبرالٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں سلواکیہ اور کریمیا، موجودہ یوکرین سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک مالدووا، ٹرانسلوانیا اور ولاچیا کے باج گزار علاقوں کے علاوہ اس